Ito pala yung technique para matanggal isa-isa yung dahon. Tulad nito, kailangan mo nang ilaga sa mainit na tubig at saka pa isa-isang tinatanggal. So, hi Mrs. Hello. Yung tawag sa kanila nito is Голубцы. ito namang durog na kanila, lalagyan din ng simple lang yung mga ingredients. Sakto sa nilagay, luk, чеснок, приправа, да? Ну, немного приправы, только там соль добавляется и перец черный. So, nilalagyan lang ng onion, garlic, И tapos еще, mga ibang mga добавляется рис. paprika, rice, добавить рис. Да. И морковки. Kailangan pa ng kanin. Nilisa bis rice, da? Можно. Da? Можно без Basta, риса. pwede din siyang, optional lang yung rice, guys. Kung gusto nyong lagyan ng rice, pwede. Kung hindi naman, pwede din. Если кто-то не любит Да. либо морковку, то, конечно, без. Da, islinik to ni Kochi, da? Да. So, depende sa inyo kung lagyan ng rice o depende kung hindi na. Nasa sa inyo lang, guys. Simple lang gawin, no? Kahit sino dito sa kanila is alam nitong paano gawin. Mapabata man at patanda. Yan, oh. Unti-unti nang na tanggal. So, meron ako dito pinakuluan, guys, yung beetroot. Magagawa ako mamaya-maya ng salad. Simple lang gawin. Asin at saka mayonnaise lang. So, kailangan lang dito sa magkabilang gilid, kailangan ganun din para mag-lock, hindi siya mabuwag. Yan. So, ito na yung karne na durog, guys. Diyan yung mga ingredients, secret ingredient. Yes, only secret. Wow. Сейчас еще. Madali lang gawin ito, guys, oh. Уже Ganunin mo lang, oh. Lagyan mo lang ng yung karne na можно побольше. Yan. Кстати, хорошо. Больше мяса. очень быстрый делать. Да? Да. Когда уже все готово, все Ну да, очень быстрый. А сколько, например, минут покипит? 30. 30 minutes. Да. So, kailangan lang 30 minutes, guys. Можно больше. Yung bulsa, da? Lutsi. Да. Потом, ni seroy, da? Мгм. Na. Mas mainam na 40 to 50 minutes para siguradong luto talaga siya, guys. Ready to eat. Да. Короче, вот так вот. Mga ilang piraso сколько сток may будет lagi? Более 10. 10 сток. Более 10. Более 10 сток. Все, вот так вот получается. И оно тогда не расползается и хорошо держит. Ну да. Красиво такое получается. Как в магазине Да. продается. Ты видел, да? Угу. So guys, ito na yung naluto na ginawa ni Mrs. So, tingnan natin. So, ito na yung kinalabasan, guys. So, simple lang gawin ito. Ito. Karne. Tapos may kaunting kanin. Yan. Tapos nagluto ako gabi ng munggo. Yan. Labas ngayon. Hangin ngayon dito sa nila. Ngayon pauwi ako ngayon ng tapos ko lang trabaho.
next month siguro mag-i-snow na. Maagang mag-snow ngayong taon na ito kasi last year January na ata yun nag-start ng snow. This year naman next month siguro mga kalahati sa mga 15 to 20 start na yung snowfall dito sa Belarus. Maaga kaysa nung nakaraang taon, late na. Bagong ruta ko ngayon dito guys, bagong ruta. Ito yung bagong daanan ko ngayon kasi nung malapit dun sa trabaho ko is may kinukonstruct dun na ano yun na metro. Itong bagong ruta ko dito papuntang bahay. Sobrang lamig araw. Let's go. So yan yung Kermas, Kermas Shopping Center.